Alise yonke ingcinezelo, manje umhlaba unesakhiwo esisha, sodwa kulo mkhankaso. Maqabanoza sibunganyeleni, sibhekene nempi yamanqamu. Internationale, ibumba uluntu lonke. Alise yonke ingcinezelo, manje umhlaba unesakhiwo esisha, sodwa kulo. There are many groups and organizations in the world, NGOs, civil society organizations, farm organizations that are forming coalitions globally to address the insidious problems that we have in the world. Our food system is broken and we need it fixed. And we can no longer trust governments or institutions to do the work for us. Las principales amenazas, las principales causas de la crisis de la agricultura familiar, y hay que recordar que la mitad de la población mundial somos campesinos y campesinas, y habría que decir campesinas, que somos campesinas porque el 70% de los productores alimentarios hoy son mujeres. Por un lado es la importación masiva de alimentos baratos. Los alimentos baratos por debajo de los costos de producción local significa que nosotros no podemos ni vender nuestros propios productos en los mercados locales. Que la alimentación basura viene y destruye nuestra cultura alimenticia, nuestra cultura nutritiva también. Segundo es la liberalización, la privatización de los recursos naturales, tierra, agua y semillas. Y eso está pasando a una velocidad enorme, con unos impactos tremendos. Hoy estamos viendo cómo las grandes transnacionales están acaparando las tierras, el agua, las semillas, privatizan hasta las propias semillas. ¿Quién es la Organización Mundial del Comercio que ha dictado estas políticas? El agua, las semillas son patrimonio de la sociedad, para el bien de la sociedad, no es los patrimonios. Las semillas, por ejemplo, patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Eso no puede ser una cosa que se puede mercantilizar. Del norte y del sur estamos en la misma lucha. The peasants from north and south, we are all together in the same struggle. We are the farmers, we are the hard workers, we are doing the hard job. Nobody can defeat us. If anybody can try to enter in our sector, in our field, if anybody wants to destroy us, so he will be faced and we will win definitely. We will kill them, we will fight with them, we will finish them. 그 바람에 우리가 이렇게 세계의 동지적 관계를 가지게 된 데 대해서 고맙다고 해야 될지 모르겠습니다만은 아무튼 우리 민중들이 하나로 뭉치게 됐다는 것은 앞으로 큰 의미가 있고 큰 의미 될 것입니다. The whole world is watching. Let us get ourselves. Y tercero es la imposición de un modelo agroindustrial, un modelo en base de agroquímicas, muy intensivo, de exportación, no de alimentar los pueblos, y que genera unos daños medioambientales enormes. Es la principal causa del cambio climático. Y tercero es la imposición de un modelo de consumo dependiente también de las transnacionales que empiezan a controlar toda la cadena alimentaria, desde lo que producimos, su comercialización y la propia comida. La agricultura significaba, antes de ese tratado comercial, que nosotros
poníamos en los mercados todo el maíz que se necesitaba. Quizás antes del Tratado de Libre Comercio 60,000 toneladas eran introducidas, se importaban. El año pasado fueron 15 millones de toneladas. Y ahora pretenden que nosotros seamos productores de materia prima para Estados Unidos con nuestro maíz, que es básico, elemental en nuestra dieta alimenticia, pero que nosotros produzcamos maíz para el etanol, para alimentar a las máquinas. Eso no puede ser. Agrocombustibles a base de los alimentos no puede ser. Y además, 15 millones de toneladas de maíz, más de la mitad de ese maíz amarillo y transgénico. En México no puede haber transgénicos en maíz, está prohibido. Pero esa introducción de ese maíz se ha encargado de contaminar variedades nuestras. Bon, disons, les OGM, en quelque sorte, ce sont des plantes dont les paysans ne connaissent pas ni l'origine ni les méthodes de culture. En ce sens qu'ils imposent des semences que les paysans même ne peuvent pas renouveler, échanger entre eux. C'est un peu ça qui limite leur dépendance, leur indépendance, leur autonomie en termes d'agriculture. Ensuite, les problèmes de santé, ça c'est vraiment la grande inconnue chez tout le monde. Ce sont des multinationales qui ont introduit ces OGM à leur profit pour pouvoir entretenir la dépendance des paysans. Comme j'ai dit, qui utilisaient les semences qu'on a appelées Terminator, du fait qu'elles ne peuvent pas se renouveler automatiquement en milieu paysan. Alors que dans nos traditions, les paysans qui sont les plus fiers sont les paysans qui ont les récoltes qu'elles gardent pendant 2, 3 ans, 5 ans sans les toucher, sans les consommer. Alors c'est un motif de fierté dans notre culture. Bueno, los principales problemas de salud, normalmente en nuestro país se está dando el cáncer y problemas en la piel deforme. Principalmente los problemas vienen de lo transgénico, de comer el maíz, el frijol contaminada. Y también en Nicaragua está el modelo, el cereal, que viene por parte de la FAO y eso nos ha afectado a la niñez y principalmente a las mujeres embarazadas. Außerhalb von Falkenberg, Elbe-Elster. Wenn wir dort angekommen sind, dann drücken wir natürlich durch unsere Anwesenheit erstmal Protest aus, aber auch durch eine kleine Aktion. Wir wollen einfach gentechnikfreie Kartoffeln dort in der Erde verbuddeln, wo also die Gentechnik-Kartoffeln ausgebracht werden sollen und wollen damit also den Platz besetzen, symbolisch mit Hilfe von unseren Kartoffeln, die nicht patentiert sind. Und wir haben die Information bekommen, dass eine Gruppe, die nennt sich Ortsgruppe La Via Campesina Falkenberg, dass die bereits hier nächtens schon mal tätig waren und schon mal 40 Kilogramm gentechnikfreie Kartoffeln eingebuddelt haben. Wir haben also Pour moi, le travail en réseau est très important, d'abord au niveau des organisations paysannes. C'est pour ça qu'on a créé d'abord Via Campesina en 1992. Aujourd'hui, Via Campesina représente plus de 200 millions de paysans sur tous les continents. Mais ça ne suffit pas de travailler qu'avec les organisations paysannes. C'est pour ça que dans le cadre du Forum social mondial, mais aussi d'autres réseaux, nous avons organisé des rencontres pour que tous les secteurs sociaux puissent travailler ensemble. Il faut, face à la logique néolibérale, face à la logique de l'OMC, mettre en place des résistances qui soient des résistances de tous les citoyens du monde. Et c'est pour ça que dans les réseaux maintenant, il y a aussi bien les paysans que les mouvements de femmes, que les syndicats de salariés, mais aussi les associations environnementales. Il est important aujourd'hui qu'il y ait une coordination internationale pour faire face à la logique de globalisation.
More women are getting involved in agriculture on a small scale level. We are still the primary caregivers. We're mothers and nurturers, and we are the driving force behind local agriculture. I see more women who don't even come from a farm wanting to save seeds, to start to plant food that is local, and to become small-scale farmers. And women are taking the lead in this. Men are more inclined to embrace the transgenics and the technical big tractors and the mechanization. Women are seeing, because we feed our children, that this is not a healthy model. So more women in Canada are embracing the biological, diverse model of agriculture. They are taking the leading role, and men are following the women down that road. Bueno, he decidido esta opción porque siento que lo que yo siembro es lo que yo quiero y también es parte de la vida de la naturaleza. Si esta opción no la escogiéramos los seres humanos, nos moriríamos, no solo de hambre, se morirían los animales. Y uno de los beneficios que nos trae es vivir sano, tener una salud saludable y también multiplicar a otras campesinas, a otros campesinos que sembremos lo sano para la humanidad. Y los obstáculos que nos hemos encontrado es que hemos hallado mujeres y hombres de mi país de que se han muerto porque han comido cosas malas, nosotros le decimos basura, y es por eso que nosotros tenemos que pensar en la biodiversidad y es una de las cosas negativas que nosotros no queremos como campesinos. Sibhekene nempi yamanqamu